দিলীপ মুকুলরা নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন কৈলাস, অরবিন্দ মেনন, অমিত মালব্য। প্রার্থী নিয়ে সন্ধ্যে 6টায় কেন্দ্র বৈঠকে থাকতে পারেন নরেন্দ্র মোদীও। আজ রাতের মধ্যেই বিজেপির বাকি প্রার্থী ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধि नीरज पांडे। नीरज जी, आप तो जानना चाहेंगे कि कैंडिडेट लिस्ट को लेकर जो मैराथन बैठक चल रहा है जेपी नड्डा के घर पर, क्या एग्जैक्टली अपडेट न्यूज है अभी? मैं आपको बता दूं कि करीब 4.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई। 4.5 घंटे से लगातार ये बैठक चल रही है और जो टिकटों का मंथन है उस पर लगातार बातचीत हो रही है। बताया ये जा रहा है कि अब शायद ऐसी कोई कोर कमेटी की बैठक ना हो, क्योंकि जो बचे हुए 4 चरण हैं उनके टिकटों पर आज ही मंथन समाप्त कर लिया जाएगा, आज ही मंथन पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद 4.5 घंटे चुकी हो ही गए और अगले 1 घंटे तक ये बैठक अभी और चलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि करीब 5:30-6 बजे के आसपास ये बैठक समाप्त होगी और 6 बजे सभी कोर कमेटी के सदस्य केंद्रीय कार्यालय भाजपा के पहुंचेंगे। वहां पे 6 बजे सभी लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है। 6 बजे से बैठक ये शुरू होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 बजे पहुंचेंगे और इस बैठक में ज्वाइन करेंगे। तो आज इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 5वें और 6वें चरण की, बंगाल के 5वें और 6वें चरण की टिकटों पर मुहर लग जाएगी, जिसे आज देर रात या कल तक वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो 4 चरण की कुछ बची हुई सीटें हैं, तीसरे और चौथे चरण की कुछ सीटें बची हैं और 5वें और 6वें चरण की सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। 6वें और 7वें चरण की सीट के लिए बाद में सीसी की जाएगी और जिसमें उसे उसकी सूची जारी होगी। लेकिन फिलहाल आज की जो बैठक का लबोलुआब यही है कि आज की बैठक में सभी नामों पर, जो बचे हुए बंगाल के सभी नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन सीटों पर चुनाव होना है, उन सभी नामों पर मंथन पूरा कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। 2021 নির্বাচনের আগে বাজেয়াপ্ত রেকর্ড অঙ্কের অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে নগদ 331 কোটি টাকা। 5 রাজ্য থেকে এই পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রুমা পাল আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত তথ্য দেবেন এ বিষয়ে। রুমা। দেখো শুভ্রজিৎ, অবশ্যই আমি পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে যে কথাটা বলে রাখি যে 2014, 16 এবং 19-এ যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তার থেকে কিন্তু এবার 2021-এ যে বিধানসভা নির্বাচন 26শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ সিজ করা হয়েছে। যদি 2016 নিরিখে দেখি, সেখানে 20.12 কোটি টাকা যেখানে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, সেখানে এখন দেখতে পাচ্ছি যে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে মানে কালকে পর্যন্ত 19.11 কোটি টাকার যে ক্যাশ, হিসেব বহির্ভূত ক্যাশ উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে অবশ্যই 2019 সালে কিন্তু 67.55 কোটি টাকা ছিল। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত সমস্ত হিসেব বহির্ভূত ক্যাশ, লিকার, ড্রাগস, অন্যান্য যেটা গোল্ড বা সিলভার জুয়েলারি বা অন্যান্য যে সমস্ত মানে বহুমূল্যের যে বিষয় রয়েছে সেগুলো যে সিজ করা হয়েছে তার মূল্য হচ্ছে 112.59 কোটি টাকার। সেক্ষেত্রে বুঝতে পারছো যে কতটা রেকর্ড পরিমাণ সিজ করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত। এখনো কিন্তু প্রথম দফা নির্বাচন বাকি রয়েছে, এখনো আরো সিজ করা হবে। এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যখন এসেছিলেন এবং সুদীপ জৈন বারবার এসে কিন্তু এই বাজেয়াপ্তকরণের উপরে কিন্তু বারবার জোর দিয়েছেন যে আরো বেশি করে কিন্তু বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ধন্যবাদ রুমা।